Cher ami, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle leçon. C'est la deuxième leçon de matière physique pour l'année tronc commun sciences cycle international. La deuxième leçon est exemple d'action mécanique. Dans cette leçon, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la notion de la force, quelle est la classification d'action mécanique et qu'est-ce que veut dire la force pressante. Commençons tout d'abord par la notion de la force. Donc, on va faire une activité. Les corps étudiés en mécanique sont les corps inertes, ça veut dire non vivants. إذن في الدراسات الميكانيكية فتنديروها على الأجسام اللي كتكون ميتة، أجسام غير حية. Pourquoi? Ces corps sont incapables de se déplacer ou de changer de forme par eux-mêmes. إذن هاد الأجسام فهم غير قادرين على الحركة، sont incapables de se déplacer أو لا de changer de forme. ما يقدروش يغيروا الشكل ديالهم. Ils ne réagissent qu'aux actions mécaniques extérieures qui leur sont appliquées. هاد الأجسام ما كيديروا حتى رياكسيون sauf مع les actions mécaniques extérieures، مع القوى الميكانيكية الخارجة اللي كتأثر على هاد الأجسام. Ainsi, chaque fois que l'on constate un changement de forme ou de mouvement d'un corps, on conclut immédiatement qu'il a subi une action mécanique. Donc, هاد الأجسام بما أنهم non vivants, ce sont des corps inertes, donc ils sont incapables de se déplacer. Chaque fois on constate un changement، chaque fois كنشوفوا بلي وقع لهم واحد changement، إما تحركوا أو لا ديفورما، يعني وقع لهم واحد الخلل في الشكل ديالهم، فون كونكلو يعني كنستنتجوا immédiatement باللي راهم تعرضوا لشي قوى ميكانيكية. Il est donc possible de prévoir l'état d'un corps si on connaît les actions mécaniques qui lui sont appliquées. إذن إلا عرفنا شنو هما القوى اللي طبقوا على واحد الجسم فيمكن لنا نعرفوا الشكل الأصلي ديال داك الجسم. Et pour connaître ces actions mécaniques de manière précise et quantitative, les physiciens ont introduit la notion de la force. إذن باش نعرفوا هاد القوى الميكانيكية بطريقة دقيقة فالفيزيائيين قدموا لنا هاد مبدأ ديال القوة أو تعريف ديال القوة. La connaissance des forces appliquées à un corps est essentielle pour étudier l'équilibre ou le mouvement du corps. إذا لا بغينا ندرسو التوازن ديال داك الجسم l'équilibre du corps أو لا le mouvement des corps الحركة ديال الأجسام، فضروري أننا نعرفو les forces appliquées على هاد الأجسام، فضروري نعرفو القوى اللي كتطبق على هاد الأجسام. Pourquoi on étudie seulement les corps inertes en mécanique؟ donc علاش كندرسو فقط الأجسام الميتة أو اللي ما كتقدرش تتحرك في الميكانيك؟ Pour expliquer le changement de forme ou de mouvement d'un corps par son cause, action mécanique extérieure. donc باش أننا نقدروا نشرحوا le changement اللي تيوقع في لا فورم ديال داك الشكل، لأنه الشكل بما أنه ما كيتحركش فضروري باش يتحرك أو يوقع له واحد ديفورماسيون خاص شي فورس تابليكا عليه، خاصنا نابليكيو اون فورس sur cet corps pour qu'il puisse change de forme. Comment appelez-vous ce corps étudié؟ إذا هاد الجسم هذا اللي كندرسوه أو هاد الأجسام اللي كندرسو في داك المحيط أشنو كنسميوهم؟ Ce corps étudié est appelé le système étudié. donc عقلوا على هذا المصطلح le système étudié. إذا le système étudié هو المجموعة المدروسة وكتضمن الجسم اللي كندرسوه مع جميع الأشياء اللي محيطة به واللي داخلة في الدراسة ديالنا. donc أي حاجة داخلة في الدراسة ديالنا، أي حاجة qu'on étudie on appelle le système étudié. Quelles sont les caractéristiques de la force؟ اشنو هما المميزات ديال القوة؟ هادشي شفناه في السنة ديال كاتريام. Les caractéristiques de la force sont le point d'application اللي هي نقطة التأثير، la ligne d'action اللي هي خط التأثير، le sens اللي هو المنحى، و l'intensité اللي هي الشدة اللي كنكالكوليوها ماتيماتيكمون. Déterminer l'effet des actions mécaniques dans les cas suivants. donc غنعطيكم des cas بغيتكم ديتيرمينيو اش من تيب داكسيون ميكانيك اللي كيوقع في هاد الحاله ولاش كيأدي، شنو هاد لاكسيون ميكانيك، اشنو هو ليفي ديالها على داك الجسم. دونك عندي هنا 4 ايماج، عندي اون موطو، اون راكيت دو تنس،
عندي هنا ديك العصا اللي كنسميو عصا الزعنة، عندي ان انصامبل دو لامب. دونك بالنسبة لا موطو اشنو تيوقع ليفي ميكانيك؟ فليفي ميكانيك تعطيها البويسونس باش كتحرك، دونك تيكون عندي ان موفمون. بالنسبة لاكليت دو تينيس، دونك شنو تيوقع ليها؟ فملي كتجي التنس، الكرة ديال التنس، لابال دو تنس، ملي كتوصل، ملي كنضربها انا بديك لاكيت ديال التنس، اشنو تيوقع لها؟ دونك كتكون جايه فواحد لو سونس كتولي فلوت سونس، دونك تيوقع لها ان شونجمون دو لا ديريكسيون. بوغ ليماج 3 دونك كنلاحظوا كيفاش العصيه ولات مطويه، دونك ليفي اللي دارها الجوور عليها وهو انه دار لها ديفورماسيون. Et la quatrième image عندي لو سيستيم دو لامب اون ايكيليبر، دونك هذا الجسم في توازن فهو ما كيتحرك، ما تيوقع ليه حتى حاجه، دونك سو سيستيم اي اون ايكيليبر. دونك غادي ندوزو premièrement la notion d'action mécanique. Lorsqu'un corps agit sur un autre corps, on parle d'une action mécanique. Donc ملي واحد الجسم كيأثر على واحد الجسم واحد اخر فكنقولوا بلي عندنا اون اكسيون ميكانيك، بلي عندنا واحد تأثير mécanique. Une action mécanique peut mettre en mouvement un objet, يمكن لها تحرك واحد الجسم، maintenir en équilibre un objet، يمكن لها تخلي un objet en équilibre، un système en équilibre في حالة توازن، ou déformer un objet، أو يمكن لها changer la forme d'un objet ou d'un corps. Une force est une grandeur physique qui se manifeste par ses effets. Donc d'abord غادي نشوفوا les effets ديال la force اشنا هما. دونك شفنا في لي زيماج بربعه اللي شفنا كان عندنا لو موفمون، كان عندنا لا ديفورماسيون، وكان عندنا لو شونجمون دو ديريكسيون. دونك غادي نشوفوا هاد لي زيفي. دونك لا كلاسيفيكاسيون ديال هاد لي زيفي sous deux catégories. La première catégorie c'est l'effet dynamique. C'est quoi l'effet dynamique? Une force est une cause capable de produire ou de modifier le mouvement d'un corps, modifier sa vitesse ou sa trajectoire. L'effet dynamique peut mettre un corps en mouvement ou bien changer la direction de son mouvement. إذا l'effet dynamique المفعول التحريكي، donc إما تيكون عندي واحد لو كور je le mets en mouvement يعني كنحركو، أولا كيكون ديجا en mouvement كيكون ديجا في حركة، وهاد ليفي ديناميك il change sa direction تيغير الاتجاه ديالو. اذا المفعول التحريكي اما تيدير الحركه ديال واحد الجسم اولا تيغير منحى الحركه ديال واحد الجسم. لا دوزيام كاتيجوري سي ليفي ستاتيك وهو المفعول السكوني. Une force est une cause capable de produire une déformation d'un corps au son équilibre. اذا كاين ان اوتر تيب ديال القوه اللي ممكن انه يدير لي سولمون لا ديفورماسيون ديال واحد الشكل، يعني سولمون كيديفورما او تيخليه اون ايكيليبر، كيف ما شفنا شكل مع ديك لاصا افيك لو جوور، وكذلك لو سيستيم دو لامب اللي كان اون ايكيليبر. دونك on a deux types d'effets de force: l'effet dynamique qui peut mettre le mouvement d'un corps ou bien changer sa direction, et l'effet statique qui peut déformer un corps ou bien le mettre en équilibre. Deuxièmement, les modélisations d'une action mécanique. Une action mécanique se modélise par un vecteur force noté F dont les caractéristiques sont les suivantes. إذا التأثير الميكانيكي تنعبروا عليه بالقوة F أو المتجهات القوة F، le vecteur force F dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc إذا غادي نشوفوا les caractéristiques ديال هاد الفيكتور F. أولا عندنا un point d'application، donc عندنا واحد نقطة تأثير. Deuxièmement une direction appelée droite d'action، الاتجاه أو اللي كنسميوه خط التأثير. Troisièmement عندنا un sens اللي هو المنحى. Et quatrièmement une valeur appelée intensité dont l'unité est le newton، عندنا واحد المقدار اللي كنسميوه الشدة والوحدة ديالو هي نيوتن. Classification d'action mécanique. Pour la classification des forces, on doit déterminer le système étudié, le corps choisi par l'étude. Donc tout d'abord, avant de commencer l'étude d'une action mécanique, il faut déterminer le système étudié. ضروري نحددو المجموعة المدروسة قبل ما نبداو في الدراسة ديال هذاك الجسم. Donc on a
deux types d'actions. Donc, le premier type d'action mécanique, c'est l'action de contact. C'est quoi l'action de contact? L'action mécanique de contact nécessite un contact entre le corps qui exerce et celui qui subit l'action. Et dans la définition d'action de contact, c'est très facile. Alors, l'action nécessite ان كونتاكت ما بين لي دو كور. خاص يوقع عندي واحد لو كونتاكت، واحد التماس ما بين هاد لي كور بجوج اللي كيطبق القوه واللي كتطبق عليه القوه، خصهم يكونوا في تماس بينهم. اكزامبل، عندي لاكسيون دو فيل سور لو كور اس. دونك عندي ان فيل هو هذا، وعندي ان كور اس، دونك وقع بيناتهم واحد الكونتاكت في هاد لو بوين ا. Il y a deux types d'actions de contact. L'action de contact localisée, l'action mécanique de contact localisé, celle s'exerce sur une petite surface qu'on peut considérer comme un point. Donc, la surface sur laquelle on exerce l'action, si elle est considérée comme un point, donc on a un contact localisé. S'il est un point ou bien considéré comme un point, on peut dire que le contact est localisé. Donc, exemple, c'est le contact entre le fil et le corps S qu'on a vu récemment se fait en un point A. Il s'agit d'un contact localisé. Donc, عندي هنايا هاد الفيل هذا الخيط مع الجسم S, le corps S, le contact فين عندي في le point A qui est un point ou qu'on peut considérer comme un point. Donc, action de contact localisé هي تماس مموضع. تماس مموضع اللي تيكون عندي في مساحة نقطية، إما نقطة أو مساحة يمكن اعتبارها نقطية. Un point ou une surface qu'on peut considérer comme un point. Deuxièmement, c'est l'action de contact répartie. L'action mécanique est dite de contact réparti si elle s'exerce sur la totalité d'une surface S. Donc, هنا كنهضروا une surface، ما كنهضروش un point ou bien une petite surface qui est considérée comme un point، كنهضروا une totalité du surface. Exemple, le contact entre le livre et la table se fait sur la totalité d'une surface. C'est un contact réparti. Donc, هذا هو la surface ديال le livre. Donc, le contact يوقع في هذه la surface كلها. Donc, c'est un contact réparti sur toute la surface du livre. Donc, on dit que c'est un contact réparti. Remarque, l'action de la table sur le livre est la résultante de toutes les forces de contact exercées par la table en chaque point de la surface du livre. Donc, كنقولوا بلي la table s'exerce une force sur tous les points du livre. Donc, أي نقطة في هاد le livre la table كتطبق عليها واحد la force. Donc, هاد les actions de contact ممكن يكونوا avec frottement ou sans frottement. يعني ممكن يكونوا باحتكاك أو بدون احتكاك. Donc, نشوفوا la réaction du plomb sur un corps. Premièrement, cas de contact sans frottement. تماس بدون احتكاك. Donc, il n'y a pas de frottement. Donc, le contact se fait sans frottement si la direction de la réaction R est perpendiculaire à la surface de contact. Donc, باش نعرف واش عندي frottement أو لا ما عنديش، إلا كانت عندي le vecteur R perpendiculaire على la surface، فسنقولوا il n'y a pas de frottement. Donc, الطريقة العكسية كذلك، إلا ما كانش عندي le frottement, s'il n'y a pas de frottement, je mets le vecteur R perpendiculaire sur la surface de contact. دونك باش نعرف واش عندي احتكاك ولا لا، فتنشوف المتجهة R. إلا كانت عمودية على لو سيرفاس، إلا كانت عمودية على السطح، فما تيكونش عندي احتكاك. دونك إلا عطاوني بلي ما كاينش احتكاك وطلبوا مني نمثل المتجهة R، فغنديرها perpendiculaire على لا سيرفاس. لو دوزيام كا سي لو كونتاكت افيك فروتمون. دونك كتلاحظوا هنا بلي المتجهة R، لو فيكتور R، elle est inclinée، ماشي perpendiculaire، elle est inclinée. Et se compose de deux composantes, Rn et Rt. La direction de la réaction R est inclinée si le contact se fait avec frottement. On décompose R en deux forces. Donc si le contact est avec frottement, on a R est décomposé en deux forces. Rn qui est la composante normale qui s'oppose à l'enfoncement du corps dans le support. Donc Rn, il y a
la composante normale qui s'oppose à l'enfoncement du corps dans le support, donc Rn كتكون à droite ديال R, et RT, c'est la composante tangentielle ou la force du frottement notée F. Donc RT, il est que la force du frottement et on le note F, le vecteur F, qui signifie la force du frottement. Donc R, c'est Rn plus RT. Ça nous donne que la force R est égale à la racine carrée de Rn à la puissance 2 plus RT à la puissance 2. Et on appelle cet angle-là, on l'appelle phi. Et on appelle le coefficient de frottement K, c'est tangente phi qui est égal à RT sur Rn. Donc le tangente de cet angle, c'est le coefficient de frottement. Donc on a R est égal à Rn plus RT, tangente de cet angle, tangente de phi, c'est le coefficient de frottement. On a, si R est incliné, alors le contact se fait avec frottement. Donc il a quand عندي R incliné, mais il a فنقول أن le contact التماس يقع باحتكاك. Le contact se fait avec frottement. إلا طلبوا مني أنا نمثل المتجهة R, le vecteur R où il y a un frottement, donc كنديرو incliné. عطاوني le coefficient de frottement كنديرو incliné بداك le coefficient de frottement ما عطاوليش، donc كنمثل بحال هاد الشكل تكون incliné. هنا كندير Rn وهنا كندير le frottement اللي هو RT qui signifie aussi le vecteur F. Donc deuxièmement, ou bien deuxième type d'action mécanique, c'est l'action mécanique à distance. Donc on a vu les actions mécaniques de contact. Maintenant on va voir les actions mécaniques à distance. L'action mécanique à distance, c'est l'exerce sans aucun contact entre le corps qui exerce l'action et celui qui la subit. Donc, هذا هو العكس ديال la définition ديال l'action mécanique avec contact. فهنا ما كاينش le contact. ملي تيكون à distance, فil n'y a pas de contact. L'action mécanique s'exerce sans aucun contact ما بين les deux corps. Donc, ما كاينش contact ما بين le corps qui exerce la force et le corps qui subit la force. Donc, exemple, c'est le poids de corps, اللي هو الوزن. Donc, عندي un corps dans l'espace de 300 km de la surface de la Terre, عنده واحد la force P اللي هي le poids qui s'exerce à cause de la gravitation universelle, à cause de la force exercée par la Terre sur le corps. Donc, le poids du corps, c'est une action mécanique à distance. Un autre exemple, c'est les forces électriques et les forces magnétiques. Ces deux forces sont exercées sans aucun contact avec les corps. Donc d'abord, غادي نشوفوا deux autres types de forces. عندنا les forces extérieures et les forces intérieures. القوى الخارجية والقوى الداخلية. Donc les forces extérieures, ce sont toutes les forces exercées par l'extérieur du système. Ce sont toutes les forces exercées par l'extérieur sur le système. Donc tout d'abord, on doit définir le système d'étude, le système étudié. هذا السيستم étudié اللي هو المجموعة المدروسة، فأي قوى مطبقة عليه من الخارج، يعني خارج هذاك السيستم، فكيتسمى des forces extérieures. Toute force exercée sur ce système par l'extérieur, c'est une force extérieure. L'axe, les forces intérieures, ce sont toutes les forces exercées par une partie du système sur une autre partie du système. Donc, on dit le système étudié composé de plusieurs parties. Si une partie exerce une force sur une autre partie et ces deux parties sont dans ce système, donc on dit un système composé de plusieurs parties. Si une partie exerce une force sur une autre partie, cette force est dite intérieure. إلا كان عندي واحد السيستم، واحد المجموعة المدروسة مكونة مجموعة من الأجزاء مكونات، إلا جزء من هاد المجموعة المدروسة طبق شي قوة على جزء واحد آخر اللي كينتمي لنفس المجموعة، فكتسمى قوة داخلية. دونك غادي نشوفو ان اكزامبل ديال لي فورس اكستيريور و لي فورس انتيريور في هاد الجدول هذا. Donc l'exemple 1, un des systèmes étudiés, c'est seulement le corps S. Le corps S, libre orange, c'est le système étudié. L'exemple 2, le système étudié, on dit le corps مع le fil. Donc هنا كتجي الأهمية ديال أنك définir
le système étudié. Donc, définir le système étudié, c'est vraiment très essentiel pour l'étude ديال les forces. Donc, on dit le support, le fil, le corps. Le corps, c'est le système étudié. Donc, la force F exercée par le fil, donc la force اللي كيطبقها le fil, فهي ما كتنتميش للمجموعة المدروسة. Le fil n'appartient pas au système étudié. Donc, la force exercée par le fil est une force extérieure. Le fil, c'est extérieur du système étudié. Le fil خارج المجموعة المدروسة. Donc, هاد القوة اللي كيطبقها هي قوة خارجية. L'axe, le deuxième exemple, on dit le système étudié est composé du fil et du corps S. Donc la force exercée par le fil sur le corps, c'est une force intérieure, car le fil est une partie du système étudié et le corps, c'est une partie du même système étudié. Donc les deux composantes font partie du système étudié, donc les forces échangées entre eux sont des forces intérieures. Donc هذا هو الفرق ما بين قوة خارجية وقوة داخلية. En passant, troisièmement, la force pressante, القوة الضاغطة. Donc, définition de la force pressante. Une force pressante, c'est une force de contact répartie. إذن هذه قوة تماس موزعة exercée par le solide ou un fluide sur la surface d'un objet en contact avec la force pressante هي القوة المطبقة من طرف واحد الجسم إما صلب أو لا سائل على لا سيرفاس على المساحة ديال واحد الشكل أو الحجم ديال واحد الشيء اللي اون كونتاكت معاه اللي في تماس معاه. دونك عندي اكزامبل هنايا عندي ان باغوا واحد الإناء هذا الباغوا ديال الإناء الحائط ديال الإناء أو الحاجز أو الجانب ديال الإناء فهنا عندي فلويد لداخل فيه فهاد الفلويد il exerce une force pressante sur هاد الإناء هذا. دونك هاد لا فورس بريسونت عندها des caractéristiques. Donc, on les caractéristiques de la force pressante F. Donc, le point d'application, c'est le centre de la surface pressée. Donc, il y a la surface pressée, le centre ديالها هو هذا تيكون تقريبا من هنايا من هنا. في هذه الحالة فغادي نشوفوا باللي كندرسوا هاد الباغوا A B يعني لا فورس اكزيرسي هاد الباغوا على هاد الحاجز هذا A B. دونك لو سونتر ديال هاد لا سيرفاس بريسي هو هاد البارتي هنايا فين كاين عندنا لو فيكتور F. دونك هذا هو لو سونتر. عندنا لا ديريكسيون سي بيربونديكولار على باروا فغتكون عمودية على السطح ديال الحاجز أو السطح ديال الحائط. بالنسبة لو سونس سي اورينتي فيغ ليكستيريور دو لا باروا بطبيعة الحال فالضغط ملي تيكون عندي الضغط فباغي يخرج في الاتجاه الآخر. دونك هنا عندي لو فلويد باغي يخرج لهنايا لاغ فين كاين الفراغ دونك هنا كيوقع الضغط فبالتالي لو سونس ديال la force غادي يكون vers l'extérieur. Donc من هنا من اليسار إلى اليمين. Et la valeur de F est calculée aussi en newton. Donc par définition, la pression P d'un fluide est donnée par la relation P est égale F sur S. Donc هذه هي العلاقة ديال الضغط la relation de la pression P F sur S. Donc F c'est la force pressante en newton. Et S, c'est l'aire de la surface plane en mètres carrés. Et P, c'est la pression en pascal. Donc F هي القوة الضاغطة بنيوتن. S هي المساحة اللي مطبقة فيها هاد القوة. و P هي la pression en pascal. L'unité légale de la pression, c'est le pascal. Par définition, l'unité légale de la pression est le pascal de symbole P à P majuscule avec A minuscule. Le pascal est la pression exercée par une force pressante de 1 newton sur une surface plane de 1 mètre carré. إذن تنشدو la force exercée sur une surface فكتعطيني la pression. On emploie couramment d'autres unités pour calculer la pression. On a notamment le bar, dont 1 bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal. On a aussi l'hectopascal, tel que 1 hectopascal est égal à 10 à la puissance 2 pascal, qui est égal à 1 millibar. L'atmosphère. 1 atmosphère est égal à 1,013 fois 10 à la puissance 5 pascal, qui est égal à 1,013 bar. Donc, on déduit que et le centimètre de mercure, on a
76 cm de mercure, le symbole c'est centimètre-hg, est égal à 101 325 pascal. Remarque, la pression atmosphérique et la pression de l'air qui nous entoure. Donc la pression atmosphérique هي الضغط الجوي هو الضغط اللي كاين في الهواء اللي كيحيط بنا. Sa valeur dans les conditions normales est 1013 hectopascal. إذا la valeur ديال الضغط الجوي في الحالات العادية هي 1013 hectopascal qui est égal à 1,013 fois 10 à la puissance 5 pascal et qui est égal à 1,013 bar. دونك وصلنا لنهاية الدرس. فاللي ما فهمش الدرس باللغة الفرنسية فهو متواجد باللغة العربية كذلك على القناة. غنخلي لكم الرابط ديالو في آخر هذا الفيديو وكذلك في صندوق الوصف. علاش؟ لأن كنآمن أن الرياضيات أو الفيزياء فهما ما كيحتاجوش اللغة باش تفهمهم، ولكن خاصك تفهم المبدأ. دونك اللي ما فهمش الكور بالفرنسي فيمكن له يتفرج في الكور بالعربية وغيبقى له غير لي تيرم ولا تراديكسيون ديال لي تيرم. دونك الا عجبكم هاد الدرس ما تنساوش تضغطوا على زر لايك. اللي عنده شي سؤال يخليه لي في لي كومونتير، واللي جديد في لاشين ما يتنساش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوه اخر الفيديوهات، وكذلك شاركوا القناة مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. ونشوفكم في الحصة القادمة ان شاء الله.